U 10 sekundi nemaš više ništa. Okay, hi everybody. I'm sure you've all heard about the devastating earthquakes that have taken place here just about a week and a half ago, which were the 28th and 29th of December. The 29th was the big one, which was about 6.3 magnitude. But the area of Petrinja, Sisak, and surrounding villages were just completely destroyed. So right now we're on our way to some of those surrounding villages to meet with a few families whose homes have just been completely destroyed and who have to build their homes and lives again after this devastation. The purpose of this video is to try and help some of those families that are most in need by giving them this small platform that we have to let them share their story, which will hopefully in turn bring some donations in for them. Also, it is important to say that those areas are one of the poorest in Croatia, and they were occupied during the Homeland War in the 90s. So those areas never completely recovered from that period. And it's very, very sad that now they were struck by this devastating earthquake, which basically demolished their homes again. I also just wanted to quickly introduce our good friend Philip. He has some donations to bring, so he's going to join us and help us out today. So now in the meantime, people are living in tents, trailers, motorhomes, and containers until things can be rebuilt. And that will likely be at least a year down the road. This is our friend Franjo, whose family is from Petrinja. We just met up with him here in town. He lives in Zagreb, but he's been here every day doing what he can to help where it's needed. And he and his family actually helped us connect to the people that we're meeting today. Kuća se izbacila, gore se deka odvojila i ovdje vidite. Dobro, onaj prvi potres kad je bio, znači onaj u 6:28 smo spavali, naravno probudila nas je buka, padanje crijepa, ovdje s ove druge kuće se srušio zid na ovaj krov i pobjegli smo van, sestru u takvom stanju kakvom je, sam stavio u auto, izvezao na cestu, upalio grijanje i biti cijelo vrijeme je bila unutra do ova 2-3 potresa. I onda popodne je krenula, odazvao se jako veliki broj ljudi i krenuli smo u sanaciju krovišta. Onaj prvi potres u biti je samo su pocurili crijepovi, ajde krovišta su nastradala. Onda drugo podne, 29. tog, kad je bio ovaj baš najjači potres, onda je, evo mama, ona će vam spričati, ona je bila tu na dvorištu, Seka je bila evo tu na ulazu u kuću, sva sreća bila su vani. Ja sam bila tamo, a ona je pala tu. Kako je vas bacilo bilo? Nju je pola metra dizala u zrak. I sad pala je baš pod krov i sad gledam hoće crijep na nju, šta će se dogoditi, pa mislila sam leću na nju, da je zaštitim koliko toliko, ali sam toliko smogla snage pa sam je uhvatila ispod leđa i onda sam je dole vukla, inače s njom ovako nikud ne mogu, dosta teško, ali nešto mi dalo snage pa sam je uspjela dole na dvorište odvući, onda smo otišli gore na cestu i hvala Bogu niš nije palo iz krova, piće, plaće, mama, Kristina, jesi dobro? Jesam, bježimo. I ostalo je, dok malo nešto zatrese, mama, bježimo. Onda kad sam ušao u kuću gore, kad sam vidio na katu da je sve popucalo, zidovi, nosive grede, evo danas su bili inženjeri koji su rekli da se odvojila deka kompletno od gornji kat se kompletno odvojio od donjeg. I sad nažalost bili su statističari. Ova kuća od obnove, znači mora ići u fazu rušanja, znači skroz do donjeg temelja. Hvala dragom Bogu da su glave na ramenima i bit će zidova, bit će svega, bit će oporavak težak i mukotrpan, ali eto,
bitno da smo svi zajedno i na svu sreću u selu niko nije nastradao, bio u životnoj opasnosti. Naravno, nije sigurno da ne uđete unutra, da kupimo se tak stvari ili... Mi smo, znači tu su bili volonteri, vatrogasci i sve, iznijeli smo evo tu privremeno u ovu dvorišnu zgradu smo natkrili, pa iznijeli smo peć, stol, stolica, eto da imamo gdje kuhat, jer unutra u biti u kućici može samo prespavati. Ima ona kuhinja i sve, ali to je mali prostor da bi ti sagradio neke ručka ili nešto. Tako da smo se tu smjestili, njih dvije, ja sam tu u selu, eto pomažem. Situacija je jako teška, mislim, da mi je neko pričao da će se naći u toj situaciji, ne bi mi vjerovao. Ali u našem kraju, baš u naselju Strašnik, 90% kuća od obnove je sada naljepnicu dobilo crvenu, znači za rušenje. To sad može stres i srušit se, to ne znaš trenutak. Ona se probudi, onda plače, potresa. Moramo je onda ismirivati. Neće doći. I što kažem, sad baš se desilo u tom periodu, u godišnjem tom dobu, sad zima, najavljuju snijeg, najavljuju ovo. I tu većina opasnost prijeti, znači svim kućama od snijega. Znači ako bude velik snijeg, mokar, težak, to znači statika je kuće poremećena. Nek dragi Bog da vremena samo. Pa sad je opet bilo potres. There was just another decent-sized aftershock, which seemed to be never-ending here. So this next family are the Prashnjaks. Their house has also been given their red sticker by officials, meaning it's not safe to live in. There are 12 children in the family. Some are grown already, but the youngest is just 6 years old. They were living in a tent in the days following the earthquake, which was not ideal, especially because one of her children is a kidney transplant recipient and, of course, is very sensitive. Unfortunately, she developed an infection and was rushed to a hospital in Zagreb. Today they did receive a mobile home, but they'll need another to fit their large family. Kuća je za rušenje, da, unutra nije za biti, da. Šta ćemo, da. To je prestrašno, to bacanje, to vrištala djeca i plakali, da. Bili smo u kući, taj tren baš sjaj djeca i to je samo odjednom puklo i počelo nas bacati po kući, bilo je strašno jako, da. I po podu nas bacali, nismo mogli ni ustati, onda se ormari padali i sve. A nije nitko, da, on smo izvukli, jednom je dijete transplantirano, ona je srećom sjedila na kauču, tako da nju nije bacalo. I sad evo jučer završi u bolnici. Da, dobila infekciju i sepsu. Hitna je odvezla na Rebro, da. Strašno. I evo sad se još dogodi to s njom, a ono nije imala gdje ni hladno, bili pod najlonom dole u tom šatoru i onda se nahladilo, a njoj za transplantirani bubreg ne treba puno. Čekaj, ona je sad na Rebru? Da, odvezla jučer hitna, dobila je temperaturu i groznicu i sad ima bakteriju i sepsu, sepse dobro je što nije upaku skroz. I evo, bubreg je glavno u redu, bila je na ultrazvuku, da sve je dobro. Prestrašno, nije to za uvjeti za nju, a kud smo mogli ovih dana, nemamo kud. Malo teško je, da, jako, da je bar lijepo vrijeme, da je bar proljeće, bilo bi nam ovako, niti se možemo oprat, niti sušit, već, ništa, nema spavanja, ja više sjedim na stolici nego što. Mislim, djeca su i strah i svako malo se ustaju dok su ono zaljulja, oni su... Šta će, valjda će stati to jednom da se smirimo, bar da ne trese više, da... Katastrofa. Katastrofa, baš tako. Baš katastrofa. Katastrofa i drugo ništa, da. This really looks like a war zone. Strašno, eto, 60 godina starosti,
U 10 sekundi nemaš više ništa. Samo muku, jadi i posla, sad ne znaš čega bi se vatio, šta bi krenuo, kuda čistiti, kuda bi, ne znaš. This is the Stadashinovich's house. It's completely cracked throughout inside, completely unsafe to live in, and could collapse with another earthquake. It got the official red sticker as well and has to be demolished. Pa bit će za super, imamo crvene smo dobili te naljepnice, to je zarušeno. Crveno, da, to je zarušeno. Znači nema neki sigurni dio u kući, nigdje nema? Pa tu nema nigdje ništa. A di sad spavate? Evo u kontejnerovom gore preko. Tako, katastrofa je. Nažalost, ne znam više šta je uopće na tom području, je li živiti, ne živiti više. Sve ima, samo to nemaš mir, nemaš više šta je kako u životu početi dalje. Ja sam Sara. Drago, vi ste iz Zagreba došli. Aha, drago mi je, kako sad. A evo malo smo, da. Ja bi stavila palačinku da se peče, šta ću s njom sad? Samo radite. A gdje ste vi bili kad je bila potres? Ja sam bila u kuhinji. Taman sam brisala pod i jednostavno me bacu. I onda sreći što je bio sin doma pa me zavukao pod što kod vrata, inače bi me bilo, ne znam više, ja sam vidjela da se sve ruši, jako je dugo traje, to znam. Da je trajao možda negdje 20-30 sekundi, užasno bilo je baš, oni cijelo vrijeme plako i viko malo mi više ništa nemam, ja želim samo da imamo živu glavu, djeti, pusti. Kad je to priroda, nije to. Kad je bio rat znali smo, tu nam je preko neprijatelj, puca po nama moramo. A ovo sad ne znaš od kuće. Sinoć je isto, odjednom, samo ja sam tamo iz kuće izašla. Sreće je bilo par sekundi prije. Tamo sam tu došla do ograda i na jednu. Kad je krenuo, sad ovaj nije bio jak, što je sad bio, to je bio 3,8. Mi se već kladimo. Koliko je? Mi ćemo se početi kladiti koliko je. Neko pogodi, neko ne, ali onda mi, vau, ja sam pogodio, 3,8 je bio. Da bi drugi dan, ja ne znam, moj sin imao predosjećaj, on je rekao, mama, to nije gotovo. Ja velim, pa kak znaš? Ja ti kažem, nije gotovo. I velim, ko da je, ne znam, neš predosjećao. I taj je bio strašan, taj je bio stvarno i dugo trajao kad je napravio baš totalnu štetu. This is Mato Golubovic. He's a veteran from the Homeland War, and like many other families in the area, this is the second time he'll have to rebuild his family's house. The first time was after the war, and now the earthquake has totally destroyed what he and his family built 20 or so years ago. Meni je donji dio kat bio na starim ciglama koji je jednostavno pritisak izbio i sve kleknulo dole. Za vrijeme Domovinskog rata kod mene su dvorištu bili bacači, nas je 15 spavalo u podrumu, granata je pala na kuću, nije je srušila, ali ovo je porušila. A makao sam se iz krova 10 minuta kad je ona pala. Sjedli smo tu, bio stol, nas 15 sjedli za stolom, mati je bila unutra i ona je ostala preživjeti, pokazat ću vam gdje kako je izašla. To su bila dva kata, znači kat se stisao, nema kod je bila prizemnica, znači kata nema. Ovo je iz one strane, mama je bila tu, ostala je živa, dimnjak je izletio na pol ceste, evo mama sjedi sa lijekovima u ruci i plače naravno. Da ti život propadne u drugi puta u toku od 20 godina, svaki put radimo kuću, nikad nismo ništa. Mama je bila ovdje, bila sudu, pa ja sam uvijek govorio, ako počne bježi van, no međutim ona da je izašla van, tu je dimljak bio, ima na nas slici pokazao samo. Tu je pao iz krova, vjerojatno bi je ubio, ona je pala jer je 70 godina i taj vjerojatno je spasan. Ovaj dio je nadograđivan poslije oluje, jednostavno sakrije. Ti lonci, stara cigla koja nije izdržala, jednostavno nju je izbilo van, a čak i ovaj novi dio koji je prizidovan kasnije, najbolje ću vam govoriti, pogledajte kako zid ide u kosu, znači iako ima ciklaž gole i željeza, koja je to sila bila. Slušaj, ja sam prošao rat i u ratu ti je bilo, čuješ granatu, bježeš lijevo desno. Ovdje prije osjećaš grom i do ti noge bježe. 20 sekundi, minut, ne znam.
Neće on tebi ništa, da, to je dron, neće te, jesi gleda, glade dao, zove se ti gleda. Mama je u Petrinji kod brata, sa njegovom suprugom i sa svojom unukom. Aha, znači nesigurno je. Nisam je mogu ostati tu, ja sam tamo u domu, pretežno to kad drba, ona je 70 godina, ona dođe tu i sjedi kao drogirana, samo gleda, nema nikakvih više osjećaja. Jednostavno. Kad je počeo Domovinski rat, ja sam imao 19 godina. Trebao sam ići na fakultet u Zagrebu, no međutim počeo rat, normalno mi, pošto sam nas iz sela, srce, domoljublje, 19 godina, brate, mili, samo češi. Otišli smo svi u Domovinski rat i tako da sam odrastao tu i kasnije, kad pogledaš ovo, je gore od Domovinskog rata. Ne možeš ti pomoći ništa. Sad sam stariji, da sam bio mlad, tam sam potrošio 10 godina u ništa, ovdje sad potrošim. Tek dođeš malo sebi i onda opet neke novo. Ja čak nisam toliko ni ljud, ni razočaran. RVI sam 70%, znači gledam, treba biti nekakav PSP, nisam čak živčan, gled, tako je, gled. Ok, bitno, živi smo, pa bit će nekako. Samo gled, ljudi sve više psihički to teško podnosi. Prošlo, bili smo u Buševcu za vrijeme rata, u tuđoj kući i lupo se osjećaš da svakih 15-20 godina radiš kuću. So this is Stjepan. He's also a veteran from the Homeland War and also has to build his house for the second time. In the war it was burned and destroyed, and now obviously it's just completely collapsed in on itself. Ja sam Romanac Stjepan, ovo je bila nekad moja kuća koja je srušena. Bio van kuće, gledao šta se dešava, tako. Imao sam neke rođake koji su došli pa su slikali kuću izvana i u tom se momentu srušila. Jeste baš vidjeli onda kako je srušila? Da, bio sam pored kuće, nekih 10 metara. I dobro što je bilo u podne, većinom ljudi, neko bi spavao i u kući, bilo bi tu možda više. Ona je bila u ratu srušena i gorjela, da. Prvo sam dobio kamp kućicu, a drugi dan je došao kontejner i unutra ima sve i tako. You can see right here the couch and just where the upper level came and collapsed into the living room. Very scary. Imate kako je rodbina da sad ćete negdje preseliti ili ćete tu biti cijelo? Pa bit ću ovdje. Dok se ne opet gradi kuća? Da. We know that there are way more families that need help there, but these are families that we were able to connect with them today. Our platform isn't huge, but if this does reach some of you and these families get even a little bit of help through this video, then that would be great. They would be grateful, we would be grateful, and that's the whole point of this video. So all of the families' IBAN and SWIFT numbers will be listed in the description of the video, so you can donate directly to one or more of these families in need, and everything will go straight to their personal accounts. If we see that this video really starts to help people, then we'll definitely come back and reach out to other families so they can share their stories too. Thank you guys so much in advance for your support and for any donations, and thanks for watching.